जाऊन असा 14 August 2026. I have with me, along with me, Omran Khan, who is the elected Panch member of Ward number 8 from Gundamor, Davoli, that is Naveli constituency. Ata Umran is come here as a representative of the Gundamor, Davoli Panchayat. With due respect to all the media brothers and sisters who are here, along with our police men, police women who are here to guard us. सगळ्यांक मुखार दवरून नमस्कार म्हणटा आनी कारण कितें आशिल्लो तो सांगपा खातीर हांव हांगा आसा. हांव उलयतरी ओमरान पठान वील ऑल्सो ब्रीफ यू ऑल. दीस इज रिगार्डींग आमी एक RTI दिवपा आयिल्ली आनी एक रिप्रेझेंटेशन दिवपा आयिल्ली जो जावन आसा डायरेक्टर ऑफ पंचायत बाब दशरथ रेडकर, who is assumed his duty 1.5 months back, because before that I think Siddhi madam was there, सिद्धी हळदणकर. आणि आता 1.5 महिने झाला दशरथ रेडकरान घेतला खरे, पण आम्ही ताका आयज आमचे रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा. आनी रिप्रेझेंटेशन कितें जें म्हाका दिसता आख्खे गोंयकारांक न्ही खबर आसा कितें चल्लेलें आसा तें वृंदामोड दाबोळी पंचायतीन. म्हाका दिसना खंयच गोंयांत अशें पंचायतीत जाल्लें आसतलें. असली दुर्लक्ष म्हणटा ती इतली बॅड गजाली म्हळ्यार कितें म्हणटा म्हळ्यार एक डेमोक्रेसी जी आसता पळय ग्रास रुटाचेर तिजी आयज भंग जाल्ली आसा. आनी वायट दिसता म्हणल्यार ग्रास रुटाचेर सगळ्यांक खबर आसा पॉलिटिक्स इज लेटर, असेंब्लीक लेटर, पूण पयलें कोण इम्पॉर्टंट आसता ग्रास रुटाचेर जे आसता जे आमकां विलेज पंचायतीक फंडमेंटल इन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रासरूट डेमोक्रेसी आसता. आयज कितें जाल्लें आसा जाणा तुमकां सांगता की सुमार 1 वर्स आयज जालें. म्हाका दिसता खंय तरी मे म्हयन्यांत 2025 जेन्ना सरपंच आनी डेप्युटीन रिजायन केलें कित्याक रोटेशन आशिल्लें म्हणून, आनी मागीर कांय तरी कारणां जालीं. आणि यू नो हाव पॉलिटिक्स इज प्लेड. माझे पॅनल तुझे पॅनल, माझी मेजॉरिटी तुझी मेजॉरिटी जाय जाल्यार कितें जाता तें सगळ्यांक खबर आसा. खंय तरी त्रास करपा खातीर कोण तरी भायलो उसगांवचो भुरगो, ताचें नांव मुकेश म्हणून मुकेश नायक, उसगांवचो भुरग्याक कोणे तरी शिकयलें आनी कोण तरी मेंबर्सांचेर डिस्क्वॉलिफिकेशन घालपाक लायलें. कितें तरी आयज पळोवपाक गेल्यार सगळ्यांक खबर आसा कितें करतात तें, पूण ताजेर कांयच ना, ताजे संबंद कांय ना. ते कोर्टान गेले, सेशन कोर्टात गेले, ते क्वेश जाले आनी क्वेश जाले म्हणून मागीर टुडे इज इन द कोर्ट, बट नोबडी इज डिबार्ड, नोबडी इज डिस्क्वॉलिफाईड, द मॅटर इज सब जुडिस. बट देन इलेक्शन्स कॅन ऑलवेज टेक प्लेस. आता तुम्ही पळयात 28 व्हिडिओन पास केल्ली ऑर्डर की इलेक्शन जातलें म्हणून विलेज रुमदांबोड दावोली. इलेक्शन डेट दिली 4 तारखेर 4 ऑगस्ट 2025 म्हळ्यार लास्ट इयर. आयज आमी आसा 14 ऑगस्ट, 1 वर्स आयज 10 दीस जावन गेले. हावेवर कांयच जावना. कन्सर्न ऑफिशियल रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ व्हिडिओ रिमेन एबसंट डेट डे. इलेक्शन 4 तारखे आशिल्लें गेल्या वर्सा ऑगस्टान, पूण त्या दिसा कोणूच येवना. कन्सर्न ऑफिशियल येवना, रिप्रेझेंटेटिव्ह येता पळय व्हिडिओचो तोय येवना, सगळे एबसंट रावले आनी इलेक्शन वॉज नॉट कंडक्टेड. फुडलें कितें आसा पळय तें क्रोनोलॉजिकली सारकें पॉयंट टू पॉयंट बाब आमचो इलेक्टेड मेंबर बाब ओमरान सांगतलो. पूण म्हाका हेजेर एक सांगपाक जाय की आमचें सिरियस कन्सर्न कितें आसा तें आमी इतलें सांगपाक सोदता. लास्ट नोव्हेंबरान देखून आमचे हे आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसा जे इलेक्टेड मेंबर्स आसा रुंदामोडाचे पंचायतीचे, तिने एक लेटर केलें डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक की वॉट इज द फीडबॅक, वाय इलेक्शन्स आर नॉट टेकिंग प्लेस. इवन आफ्टर दॅट दीस इयर इन 26 फेब्रुवारीन केलें, कांयच उतर येवना. सो सिरियस कन्सर्न हांव कितें म्हणटा, आमकां डायरेक्टरान सांगपाक जाय कित्याक लागून हे रिपिटेडली अप्रोच जाता आनी कोणाचें आयकून तूं हें कॅन्सल करपा लावो, तूं पोस्टपोन करपा लाव आनी इलेक्शन जाय कित्याक करना जाला. कित्याक खंय जावं आमी नावेली पयला आसतलें, सरपंच पडलो जाल्यार दुसऱ्या सरपंचाचें इलेक्शन जाल्यार दावोली प्रॉब्लेम जावं, इलेक्शन जाता खबंद गोंयभर जाता. पूण भोंगो आयज ऑर्फन जाल्लें आसा हे रुमदामोड दावोली एरिया. कित्याक म्हणल्यार एक सांगपा जाय, कित्याक एडमिनिस्ट्रेटिव्ह इज टेकन द चार्ज आनी 1 वर्स म्हणल्यार बीग टायम. अनेक वर्स उरला इलेक्शनाक, स्टील दे कॅन डू. हू इज रनिंग इट? जेन्ना सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच आसता तेन्ना कोदलार कोण आसता? सेक्रेटरी आसता, म्हणल्यार एडमिनिस्ट्रेटिव्ह चार्ज घेता. सेक्रेटरी म्हणल्यार कोण? ही इज अगेन अ पपेट ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ द सेड MLA ऑफ दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑर द मिनिस्टर, डायरेक्टर मिनिस्टराचो नाल्यार गव्हर्मेंटाचो. आनी आयज कोण चल्लेलें काय कितें चल्लेलें आसा? नावेली उल्हास तुयेकर जो आसा MLA आसा BJPचो, डायरेक्टर ऑफ पंचायत कोण आसा बाब भोवी, आनी आमचो CM कोण आसा प्रमोद सावंत. आतां आमी सिरियस कन्सर्न सांगला रिगार्डींग प्रोलॉन्ड इनएक्शन. that this chronology which Obran will tell clearly demonstrates that the village panchayat has not remained silent or inactive.
On the contrary, the panchayat has repeatedly attempted to resolve the issue through proper institution and official channels. आयज खंयचे कॉलेजीचो भुरगो स्कुलाच्या भुरग्याक एक रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जाय, इनकम सर्टिफिकेट जाय, खूब त्रास जावपाक लागला. कितें कोणी इलेक्टेड मेंबर आसून आयज पंचायत आयज कोलॅप्स जाल्ली आसा. लोकांनी आपले इश्यू घेवन गेल्यार तांकां कांयच करपाक जायना, फक्त इन्स्पेक्शन करता बट एक्शन घेवपाक मेळना. सो आमी इम्पॅक्ट ऑफ विलेज पंचायत इन द पीपल सांगूंक सोदता की फंडमेंटल इन्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्रासरूट डेमोक्रेसी जशें हांवें सांगलां, आनी कंटिन्यूड एबसेंस ऑफ एन इलेक्टेड सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच and uncertainty surrounding the leadership of the panchayat, it affects the smooth and effective function of the institution, and that everyone knows. आणि लास्ट सांगूंक सोदता आमचे डिमांड जे आसा आमी घातिल्ले आसा की पयलो डिमांड क्लॅरिफाय वेदर एनी रिपोर्ट एक्सप्लेनेशन ऑर रिकॉर्ड वॉज प्रिपेर्ड रिगार्डिंग द फेलियर टू कंडक्ट द इलेक्शन्स ऑफ लास्ट इयर 4/8/2025. दुसरो मुद्दो घातला एक्सप्लेन वॉट एक्शन इफ एनी वॉज टेकन बाय द डायरेक्टर ऑफ पंचायत आफ्टर इलेक्शन फेल टू टेक प्लेस ऑन द 4th लास्ट इयर बिकॉज सिद्धी हळदणकर वॉज द डायरेक्टर ऑफ पंचायत. आमकां मेन म्हणटा ते एक्सप्लेन वाय द पंचायत रेजोल्यूशन जे सांगिल्लें रिक्वेस्टिंग द इलेक्शन वॉज नॉट एक्टेड अपॉन. एक्सप्लेन वाय द पंचायत फर्स्ट रिटर्न लेटर ऑन द 14 November received by the director and on the 17 November did not result in immediate action. Explain why even after the second return reminders like 3rd February आणि दुसरे म्हणटात ते the election has not been conducted at all. Fix responsibility for the failure and prolonged delay. Wherever such responsibility is established, take immediate steps म्हणून सांगल्या to conduct the elections to the vacant posts of sarpanch and deputy sarpanch in accordance with law and due procedure. आयज दशरथ बाबाक सांगलां जातालें जाल्यार आमकां आयज मोर्चा घेवन येवपाक जातालें, प्ले गार्ड्स घेवन येवपाक जातालें, हांगा बसून बॉल करपाक जातालीं. हे पुलीस जे आसा ते आमचे 2 दांडे मारता आसले. आयज आमचेर एक इश्यू जाता आसलो, आमचेर एक अरेस्ट वॉरंट येता आसलें, आमकां अरेस्ट करपाचें पूण ना, आमी शिस्त बागयल्या. एज अ मॅच्युअर्ड लिडरशीप आमी एक शिस्त बागयल्या. आय टोल्ड उमरान, सिन्स यू आर इलेक्टेड, यू आर रिप्रेझेंटींग, you come on behalf of the other punch members, we'll go and first talk to him. We have given him time limit. आमी ताका सांगलां 10th September म्हणल्यार तुका लास्ट डेट दिता. ताणें आमकां उतर दिलां दशरथ डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन की बाय मंडे आपूण व्हिडिओ आपयता, कितें आसा तें उलयता, आपूण उलयता, प्रतिमा सगळे घेता. देन वी वेंट टू द डेप्युटी डायरेक्टर दॅट इज पंगम बाबान देखून एक पेशंट हियरिंग दिलें. आमी ताका सांगलें यू आर नॉट कम न्यू, यू नो एवरीथिंग. सो ही सेड आय विल ऑब्वियसली गो, आय विल डेफिनेटली गो to the director, I will talk, I understand madam the concern. La sangla provide the panchayat with a written communication specifying the proposed time line, date for conducting the election. आणि समज 1 महिन्या भितर जायना इलेक्शन, देन वी आर आमी कितें जाणो, आमी हार्ट अटॅक दिना, आमी प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. पयलीं तुमी सिमटम्स येता पळय तेन्ना तुमकां करपाचें. आमी 2 जाण आयल्या, दीस आर द सिमटम्स. सो वी आर टेलिंग यू, डोंट फोर्स अस टू कम हियर अँड ब्लॉक द गेट्स ऑफ द डायरेक्टर ऑफ पंचायत. डोंट लेट पॉलिटिक्स टेक्स प्लेस. मोविनाकूय सांगपाक सोदता फेर एन हें इलेक्शन कर. आनी लास्ट सांगता, कोण निमीत दिवपाक शकना, कित्याक इवन डिबाट जालो, कोणी चल डिस्क्वॉलिफिकेशन आसा म्हणून डिबाट दिवून जाल्यार दुसरे मेंबर्स आसता. दे आर नॉट सेईंग दॅट यू डू इलेक्शन, दे आर सेईंग डू फेर अँड जस्टीस जावन दी. इट इज हिडन, इलेक्शन इज हिडन. कोणाचे पॅनल येवन दी म्हणटा ते, आमचे येवन दी म्हणटा तो जाल्यार तुमचे रुलिंगाची येवन दी, आमकां फरक पडना. पूण truth should prevail and the right deserving person should be on the chair as sarpanch and deputy. Thank you. प्रतिमान तुमकां ऑलरेडी सगळे डिटेलान सांगलेलें आसा की ते आमचे रुमडोमल विलेज पंचायतीक कितें घडलें ते 1 वर्सान. आनी हांव तुमकां मातशे थोडे गोश्टी सांगता जे प्रतिमान सांगूं ना. एक्चुअली आमचे सरपंच आनी डेप्युटी सरपंचान मे म्हयन्यान रिजायन केलो, लास्ट इयर मे म्हयन्यान 2025 मेयान रिजायन केलो. आनी ताची केस चलताली, डिस्क्वॉलिफिकेशन केस चलताली. तेन्ना कितें जालें, तेन्ना डिस्क्वॉलिफिकेशन तेंचे येयलें आनी रोखडीच ते नेक्स्ट डे डायरेक्टर ऑफ पंचायतासून एक लेटर येयली की बाबा इलेक्शन कंडक्ट करा 4th ऑगस्ट म्हणून. 4th ऑगस्टा पयलीं कितें जालें, आमचे डिस्क्वॉलिफायड जे मेंबर आशिल्ले तेमी वचून हायकोर्टार वचून ते हे केले, ते ऑर्डर क्वॉश करून घेतली. ते डिस्क्वॉलिफिकेशन ऑन द बेस कांय नाशिल्लो ताका, पूण तेंच्यांनी ती हाय सेशन कोर्टान ती क्वॉश केली आनी इलेक्शन कंडक्ट करपाक तांकां हे दिले, वोटींग रायट बी सगळे दिले डिस्क्वॉलिफायड मेंबर्सांक, मिटींग बी अटेंड करपाक शकता म्हणून. त्या खातीर त्या दिसा BDOचे 2 रिप्रेझेंटेटीव जो इलेक्शन कंडक्ट करतालो तो BDOचो मेंबर रिप्रेझेंटेटीव येवना ते दीस. आनी ताजो डेप्युटी कोण आशिल्लो तो ना जाल्यार दुसरो येतलो म्हणून तोय येवना. आनी टायम सगळो एक्सपायर जातकच मागीर BDO येयला पंचायतीन आनी सांगता सॉरी आमकां हें जालें, दोगूय बरें ना जालें आयचे दिसा, पूण इलेक्शन कंडक्ट करपाक शकना म्हणून. इलेक्शन कंडक्ट करपाक शकना ते दीस जालें. मागीर दुसरी डेट तरी येवपाक जाय आसली नेक्स्ट मंथ, ऑगस्टान जाल्यार सप्टेंबर ऑक्टोबर केन्ना तरी डेट येवपाक जाय आसली. आतां 1 वर्स जालें, 1 वर्स जालें एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पंचायत चलयता. लोकांनी
इलेक्ट करून मेंबर्सांक इलेक्ट करून पंचायतीन धाडलेले तुमी आमची कामां करतले म्हणून हांगा चलयता कोण एडमिनिस्ट्रेटर येता खर्चेर बसता सगळें करता कोणाची रेसिडेंट सर्टिफिकेट जाय पडटा कोणा इन्कम सर्टिफिकेट जाय पडटा तर त्या एडमिनिस्ट्रेटराक खबर ना गांवच्या लोकांक खबर आसता इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह सगळें खबर आसता पूण तांकां चान्स ना चलयता कोण पंचायत सरकार चलयता हे सारकें प्रेसिडेंट रूल जो जालो खंयच्या सरकारान भायर म्हणून प्रेसिडेंट रूल चलयना तशें चल्लें आमच्या पंचायतीक इलेक्शन करनासतना हांव एडमिनिस्ट्रेट चलयता प्रेसिडेंट रूल जालो हांव डेप्युटी डायरेक्टर इतलेंच सांगता ते मॅटर इज इन कोर्ट डिस्क्वॉलिफाय ते 1 वर्स लागतले 2 वर्स लागतले 3 वर्स लागतले तेन्ना पासून इलेक्शन करपाना तुमी लॉ कितें म्हणटा इनोसंट अंटील प्रुवन गिल्टी तुमी मॅटर कोर्टान आसा तुमी इलेक्शन करा मरे मागीर कोर्टाचो ऑर्डर कितें येता तो येवनी तुमी इलेक्शन करा आणि ते कितें जालें ते कितके मेंबर्स तेच्या मदीं इलेक्शन करा सरपंच कोण जाता डेप्युटी सरपंच कोण जाता तें जावनी तुमकां कितें दिसता तुमकां भिरांत आसा हो जाता तो सरपंच तो डेप्युटी सरपंच भिरांत आसा तुमी ताका लागून ती रुलिंगेन आसा म्हणून ते फकाणां करता डेमोक्रेसीची आतां डेमोक्रेसीची मोकरी करून उडयल्या सरकारान डेमोक्रेसी म्हणटा ती फकाणां करून उडयल्या ते पंचायत एक ग्रास रूट ते हांगच्यान डेमोक्रेसी सुरू जाता ग्राम सभा मिटींग आसता ग्राम सभा कितें लोकांचें आयकना हे म्हणून पूण हांगा आमकां दिसता डेमोक्रेसीच्या फकाणां करून हांगा इलेक्शन आसतना प्रेसिडेंट रूल लागू करून कसो उडयता तसो बीजेपी सदां सांगता 19 ते इंदिरा गांधीची एमर्जन्सी आनी रुमडामल विलेज पंचायतीन एमर्जन्सी लायले ती कोण सांगना हांव एकूच मागता डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन बेगीचे इलेक्शन करचें आनी बेगीचे इलेक्शन कंडक्ट करून हें करचें नाजाल्यार आमकां हांगा विलेज आमचे रुमडामलाचे रेजिडेंट्सां वांगडा घेवन हांगा बसचें पडटलें धर्ना दिवचें पडटलें प्ले कार्ड घेवन बिकॉज यू आर नॉट फंक्शनींग यू आर नॉट डुईंग युअर रायटफूल ड्युटीज थँक्यू डायरेक्ट सांगता इनफ इज इनफ उल्हास तूं एकच तुका सांगपाक सोदता ही मेसेज म्हाजी तुका डोंट सी यू आर वन ऑफ द वर्स्ट MLAs Navili constituency is facing today. We hardly see you. We can see you only on the posters. हांव एक सांग सोदता तुजो टायम जाल्लो आसा 4-5 मिनटांनी गेलो तूं वता तूं हांव सांगता तुका बट डोंट टेक आवर पीपल फॉर ग्रांटेड डोंट थिंक धुमधामोड दाबोली सायडीन निग्लेक्ट जातलें म्हणून आय वॉज फॉलोईंग अप वीथ दीस बट आय सेड आयज जातलें फाल्यां जातलें आयज जातलें फाल्यां जातलें म्हणून चड टायम जालो सो आय टोल्ड उमरान इट इज हाय टायम लेट्स गो लेट्स मीट द डायरेक्टर ऑफ पंचायत लेट्स टॉक आनी सीएमाक एक सांगू सोदता प्लीज आय बेग ऑफ यू कांट कीप इलेक्शन्स होल्डिंग लायक दीस दे आर द इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स तांकां वोट करून तांकां लोकांनी निवडून हाडला दे हॅव ऑल द रायट टू सीट ऑन द चेअर तुका तें करपाक जाय जाल्यार सेक्रेटरी चलोवन दी मरे तुका जाय तें करपाक जाय सेक्रेटरी चलोवन दी मरे मागीर तूं आनी इलेक्टेड बाबडे हें कित्याक करता फाल्यां तुका कळलो आनी कोणाक बसयलो तुका बरें दिसतलें लायक दॅट पो गाय इज टोल्ड प्रेसिडेंट रूल देखून तूं इम्पोज केल्या भशेन केल्लें आसा जायतीं कामां आसा रुमदामोड दाबोली जायते आसा 7-8 हें आसा तें हें पंच मेंबर्स आसा तांचो रायट तांकां अधिकार दी मरे सीएमा कडेन जाता जाल्यार सीएम सांगता प्लीज गिव ऑर्डर्स एंड मोविन गुदिनो यू आर द मिनिस्टर ऑफ अ पंचायत प्लीज डोंट एक्ट डम एंड डेफ आय एम टेलिंग यू वी हैव गिवन अ वॉर्निंग इफ नॉट वी विल definitely see that we will come with other members and people and block this within 1 month's time. We are not saying tomorrow or do it next week. We are giving you all time. Please sort it out. Get it done before 14th of September or 10th of September. Date the election कर just through जाऊन दी कितें आसा तें सारकें जावन देव बरें लीगल प्रोसेस खंय पावलो तो खबर तुमकां 4 जाणांचो 4 जाणांक कितें जालें ते व्हिडियोन तांकां डिस्क्वॉलिफाय केले ते सेशन latest सांगता स्टार्टिंगाक ते सेशन कोर्टान गेले सेशन कोर्टान ती केस कॉश केली ते डिस्क्वॉलिफाय कॉश केले ते भायर गेले मागीर तेंच्यांनी रीट पिटिशन केलें हायकोर्टान ते मॅटर इज गोईंग ऑन द हायकोर्ट पण अजून काय तेजे स्टे ना काय ना वर्डिक्ट ना काय ना ते म्हणटा ते कोर्टान असले कितें इलेक्शन जायना पण कोर्टान परमिशन दिला फॉर द वोटिंग राइट्स सगळे You can hold a election in members are Sangla. attending all meeting the past the disqualify तांकां पॉज केले ते सगळे मिटींग अटेंड करता सगळे रजिस्टर साइन करता सगळे राइट्स आसा तांकां तेका लागून ते इलेक्शन जायना तेकाच लागून ते इलेक्शन जायना तें जेन्ना डिस्क्वॉलिफाय म्हणून कन्फर्म जातली न्ही तेन्ना इलेक्शन करतले ते तशें तेंचें प्लॅनिंग आसा तांकां सगळी नोटीस बीन येता न्ही रे तुमकां सगळे नोटीस जाता सगळे अटेंड सगळे मिटींग अटेंड करता meetings they attending all the अंड सगळे जे तुमचे सिस्टम आसून जाय अंडर पंचायती राज एक्ट आसून हे जे आता डिसिजन घेतला ते डिस्क्वॉलिफाय टेम्पररी होल्ड ते अंडर पंचायत नॉट ते सी आय डोंट नो मच ऑफ द लॉ पंचायत राज ऍक्ट म्हाका तिथे हांव येना पण जेन्ना ते सेशन कोर्टान गेले सेशन कोर्टान कॉश केली न्ही सगळे मॅटर पयले आसतले डजंट हॅव अ बेस ते बेस ना म्हणून ते कॉश केले मग पूण तांकां ते सतोवपा खातीर ते रीट पिटिशन घालून मुखार गेले आनी ऑन दॅट बेसीस दे आर होल्डिंग द इलेक्शन
इलेक्शन ते रिझल्ट केन्ना 2-4 वर्सां लागतली कितें लागतली तेन्ना म्हळ्यार जातलें तशें म्हणल्यार आमचे ते डिफेक्टेड MLA जे आसात तेंचेर हे केल्ले सुप्रीम कोर्टाने घातले हे म्हणून डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन ते आतां They are enjoying all the powers. जे MLA डिफेक्ट जाऊन काँग्रेसा साकून BJP गेल्या they are enjoying all the powers. They are going to the assembly. They are taking the payment. They are signing all the agreements. They are signing contracts. They are taking corruption commission. They are taking doing corruption. Because these people are innocent and bad thing. One thing. कोणे complaint कोणे केल्या उसगांवचो कोण? ऑगस्ट 4 तुम्ही म्हणता लास्ट गेल्या ऑगस्ट 4 इलेक्शन ते जावंक ना म्हणटा तेच्या उपरांत तुम्ही कितले हे केला डायरेक्टर ऑफ पंचायत कितले तेच्या उपरांत ते रीट पिटिशन घातले तेंच्यांनी मागीर आमी थोडे रावले बाबा येतले डेट येतली म्हणून रावले पूण येवना पूण आमी कितें नोव्हेंबरान एक लेटर बरयले डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक टू कंडक्ट द इलेक्शन पंचायतीन लेटर बरयली टू कंडक्ट द इलेक्शन आनी हे एक्सप्लेन केलें कितें मॅटर आशिल्लो म्हणून पूण आमकां काय कॉरस्पॉन्डन्स तांचो रिप्लाय कांयच येवना डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक बरयलें पाहिजे ऑल 9 मेंबर्स सायन नाही आम्ही रेझोल्युशन घेऊन धाडलेलं ते रेझोल्युशन घेऊन धाडलेलं ते मागीर अगेन इन फेब्रुवारी वी सेंड अ रिमाइंडर रिगार्डिंग आम्ही ते नोव्हेंबरान तुमकां 20-25 नोव्हेंबरान तुमकां लास्ट इयर एक लेटर धाडलेले इलेक्शन वॉट हॅपन टू दॅट अजून काय इलेक्शन करून तेजो आमकां रिप्लाय येवना फेब्रुवारीन धाडलेले आतां फेब्रुवारी जावन आतां ऑगस्टाक पावले अजून तेजो रिप्लाय ना म्हणून आमकां हांगा येवपा पडले आनी नेक्स्ट टायम जेन्ना येतले आमी हांगा प्ले कार्ड बी हांगा बसून धरना दितले आमकां अरेस्ट करून आमकां ते भितर घालून दांडे मारून कितें मारून आमकां हांगा बसून रावचे पडटले आमचे ते लेटर तुम्ही धाडलेले म्हणटा पहिले सायन कोणे केलेले सेक्रेटरी ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह तितून मेजॉरिटीने केलेले रेझोल्युशन घेतलेलं न्ही पंचायती पंचायत resolution taken by all the members. No? ऑल द मेंबर मेजॉरिटी And you can take this copy also. What letter we have done to the director of panchayat. Even RTI आम्ही मागिल्ले आसा and they are expecting the RTI. प्रतिमा तुवें म्हटलें आतां उल्हास तुयेंकराक तुवें डायरेक्ट हें केलो तितून इनवॉल्ड 100% उल्हास तुयेंकर आहा अशें म्हणटा तूं 110% बुरोवन घे. Without Ullas, this is not happening. This is poor thing. The elected members हे उल्हासाक इलेक्टेड MLA म्हणून केल्ले जाल्यार बरें दिसपाचें ना न्ही. डेमोक्रेसींतल्यान ते जिखून आयिल्ले आसा ग्रासरूटांतल्यान जिखून आयिल्ले आसा लोकांनी वोट मारिल्लो आसा बाय इंटरफियरमेंट आनी आतां डेप्युटी डायरेक्टरान जिखून एडमीट केला आपल्या तोंडान एडमीट केल्लें आसा की येस ताचे हितून ऑफिसान कॅमेरा आसा तेणें एडमीट केला अंटील एंड कितें म्हणून admit केला? डिबार्ड समज केलें कोणाक डिस्क्वॉलिफिकेशनाक घातला आनी डिबार्ड केला or disqualify केला debarred केला म्हणून येयले जाल्यार देखून you can have elections with the other members. Nobody can stop the elections from taking place apart from that people, those people. But here debarred देखून करू ना आणि वयल्यान डेट हांगा बेटा ते 9 मेंबर आसा इलेक्शन जावपाकूच जाय समज 4 मेंबर डिस्क्वॉलिफाय जाले जाल्यार सुद्धा इलेक्शन जावपाक जाय न्ही 5 मेंबरां मदीं ते इलेक्शनूच जायना म्हणल्यार कितें इलेक्शनूच जायना ते 9 मेंबरां मदीं करा ना 5 मेंबरां मदीं करा इलेक्शन करा पूण तो कोणी जावं डेप्युटी सरपंच कोणी जावं सरपंच कोणी जावं इलेक्शन करा हें कितें डेमोक्रेसीन इलेक्शन सरपंच ना डेप्युटी सरपंच डायरेक्ट प्रेसिडेंट रोल एडमिनिस्ट्रेटर रोल हांगा डायरेक्टर ऑफ पंचायत नाजाल्यार नेक्स्ट इयर इलेक्शन कंडक्ट करनाका डायरेक्ट तुमचं एडमिशन हाडून बसया It shows that they are only buying time, and as deputy director said, yes, even Dashrath Bab, director of Panchayat said directly, Dashrath तेणे म्हणलें आमकां directly, Redkaran, it's not that election खबर जावपाचो 2 म्हयने आसा आनीक वर्स आसा, so we cannot, people are helpless there. There are many other things where the sarpanch and deputy sarpanch's signatures are important and required. People are suffering. And coming assembly election, this will be the main. This will be मुद्दो matter. Matter चड हो आसतलो main. की अशें लोकांक सतायला न्ही. देव बरें करूं.